Okay guys, good morning, good morning, good morning. Maayong buntag kaninyong tanan. Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao. O labi na sa tanan mga viewers na to karong adlaw, karong December. Unsa karon? December 12, no? December 12 po, 2025. Mamimigay po tayo ng angle guide sweet race para po sa National 3D Lotto sweet race. Kaya guys, kinsa tong wala pa ka-like o wala pa ka-share diri sa atong video, mag-comment lang po kayo sa comment section. At saka mag-like at saka mag-share po tayo, no? Huwag na natin itong patagalin guys. Good morning and maayong buntag kanining tanan. Kinsa tong wala pa ka-like o wala pa ka-comment diri sa atong channel, mag-comment na po kayo at saka i-ready na po yung mga ballpen at papel nyo. Okay? Like, share, and comment. Alright. Yan. Dito tayo sa ating channel guys. Okay, good morning and maayong buntag, no? Maga po tayo mag-upload, no? Swerte sa okay. December 12, 2025 para sa National 3D Lotto Sweet Race. National 3D and Lotto. Okay, huwag din yung kalimutan po ang pag-like at saka mag-share at saka mag-comment. Like, share, comment. Mag-like at saka mag-share at saka mag-comment lang po kayo sa comment section. Okay, huwag na natin itong patagalin guys. Ito, mag-like, mag-share, mag-comment lang po kayo sa comment section guys ha. Ito kayo, mag-comment lang po kayo. Okay. Pagkasayang yung mga numbers na to. Okay. Huwag na natin yung patagalin guys, no? Mag-guide tayo. Ito tayo, balikan natin itong last 2 natin guys. Guide only. 65 last 2. Kaya lang sa ninyo biya yung 65 last 2. Last 2 po yan guys. Itong mahilig po sa mga last 2 po, natay last 2 nga 65. Good morning guys. Yan po, 65 last 2 po. 65 last 2. Then next. Next po. Meron tayong number 4. Okay. Number 8. 48 last 2. 48 last 2. Okay, comment lang po kayo guys sa gusto mo sabay sa ating angle guide sweet list. Pinaka-legit nga casino dito sa ating pinaka-legit nga sweet izar. No, yan po. Sweet izar. December 12, 2025. Okay, combination na to ni siya guys ha. Ang guide na to ni siya number 4 and number 6 and number 5. 465. Take note, target and rumble. All draw. No, all draw yun na to di karon guys, no. Nasa karon? Friday ba? Friday, no? Friday. Friday, napakaganda po yung morning natin ngayong Friday. 465 days at night. 465 and then 468. .468 to 468. Then pinaka last na to, ikatulo na to nga numbers ay 6 5 6 5
and number 8. 658 po. Then, ikaapat na to nga numbers ay 653, no? 653. 653. 653 po. Okay. Good morning, 653. Okay, unsa may atong banatan karong adlaw, karong December 12, 2025 para po sa National 3D Lotto and Sweetris. Natay gipangita nga isa ra gid ka numbers, guys, no? Natay pabanatan, no? Unsa kahay nindot kaayo kanang banat to tutok in makadaog ta. Oh, makadaog gid ta sa 3D Lotto Sweetris. Akgoy. Ang atong pabanatan ay number 5, number 8, and number 6. Kung gusto niyo po sumabay sa ating 586, yan po. Ita-target kin nato ni siya, guys, ha. Tapos i-rumble. Bagdukanan, no? Bagdukanan. Sulutin na to diri nga bagdukanan Friday. Ngayong Friday. Yan po yung limitation sa ating angle guide Sweetris. Isang numbers lang po. Yung kayang-kaya po sa bulsa natin, 586 po. So this are December 12, 2025 para po sa National 3D Lotto Sweetris 586 target rumble bagdukanan sa Friday karong adlaw karong Friday. Ito po ang tatak to Sweetris. Good morning in advance, congratulations po sa tanan. Yan lang po, guys, ha. Thank you so much po sa tanan ga like ug share ga comment karon. Comment niyo po dyan, guys, no? Comment lang po kayo dyan. Good morning, maayong buntag kaninyong tanan.